क्लास 6 देवी अस्सलाम वालेकुम। रीडिंग डे सफ़ा नंबर 101 उड़ने का ख्वाब। खला शुरू ही से इंसान के लिए हैरत और जुस्तजू का मौजब रहा है। शायद यही वजह थी कि बहुत से दूसरे लोगों की तरह उनके दिलों में भी परिंदों की तरह खला में उड़ने की ख्वाहिश पैदा हुई और वो मुख्तलिफ अंदाज में इस पर गौर व फिक्र करने लगे। उन्होंने इब्तदा में गैस भरे गुब्बारे को हवा में उड़ते हुए देखा तो इस ख्वाहिश ने और भी शिद्दत इख्तियार कर ली। ये मुशाहिदा करने वाले दो भाई मोंटगाफर बरदरान के नाम से मशहूर हैं। उनमें एक का नाम मोंटगाफर जोसेफ माइकल था। वो 1740 में वो 1740 में पैदा हुए, जबकि दूसरे का नाम जैक्विस एटेनी था। वो बड़े भाई के 5 साल बाद 1745 में पैदा हुए। तालीम से फरागत के बाद दोनों भाई वालिद के साथ उनकी कागज़ की फैक्ट्री में हाथ बटाने लगे। ये सर्दियों की एक शाम का जिक्र है कि उन्होंने देखा कि कागज़ का टुकड़ा आग जलने के बाद फ़ौरन हवा में उड़ने लगा। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि कागज़ के ऊपर उठने की वजह गर्म हवा है, जो कि एक गैस है। उन्होंने सोचा कि अगर इस गैस को थैले में भर कर उसे आग दिखा दी जाए तो वो थैला भी हवा में उड़ने लगेगा। ये सोचकर उसी रात दोनों भाइयों ने उसका तजर्बा किया, जो नाकाम रहा। दोबारा तजर्बे के दौरान उन्होंने थैले की दुम से जलता हुआ दिया बांध दिया, जिससे थैला छत तक पहुंच गया। उससे वो ये समझे कि जिस आग से हम धुआं बनाते हैं वो एक ख़ास गैस है जो धुएं में मिल जाती है, जबकि हकीकत ये थी कि थैला धुएं की वजह से नहीं बल्कि गैस की वजह से ऊपर उठता है। हकीकत सिर्फ इतनी थी कि जब हवा को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है और इसका वज़न हल्का हो जाता है और यूं वो ऊपर उठती है। थैले के अंदर भरा हुआ धुआं अंदर हवा को गर्म करता है, जो बैरूनी हवा से हल्की होने के बायस ऊपर उठती है। गुब्बारे के इस इब्तदाई तजर्बे के बाद उन्होंने 5 जून 1783 को पहली मरतबा गुब्बारे की तारीख साज परवाज़ का बड़ा तजर्बा किया। पेरिस के करीब उड़ाए गए इस गुब्बारे का कतर 70 फुट था और ये 700 फुट की बुलंदी तक पहुंचा और 2 मील का सफ़र तय करने के बाद ज़मीन पर आ गिरा। चंद माह बाद जोसेफ माइकल ने 19 सितंबर 1783 को एक गुब्बारा वर्सील्स के मकाम से उड़ाया। ये तारीख़ इंसानी का पहला मुसाफिर बरदार गुब्बारा था, जिसमें एक टोकरा लटकाया गया था और इस टोकरे में एक भेड़, एक मुर्गा, एक बतख थी। ये तीनों जानवर दुनिया के पहले हवाबाज कहे जाते हैं। ये तीनों जानवर दुनिया के पहले हवाबाज कहे जा सकते हैं। ये गुब्बारा 1500 फुट की बुलंदी तक पहुंचा और 8 मिनट फ़िज़ा में रहने के बाद 2 मील दूर जा गिरा। किसी हवाबाज को कोई चोट नहीं आई। बाद में गुब्बारे ने काफ़ी तरक्की की। प्रोफेसर चार्ल्स ने रेशमी कपड़े के थैले को रबड़ और तारपीन के तेल से वार्निश कराने के बाद हाइड्रोजन गैस भरकर हवा में उड़ने के मुतअद्दिद कामयाब तजर्बे किए। इससे कबल मोंटगाफर बरदरान के गुब्बारे मसामदार कागज़ के होते थे, जिससे गैस जल्दी खारिज हो जाती थी। प्रोफेसर चार्ल्स ने 1 दिसंबर 1783 को तारीख़ इंसानी का एक और हैरत अंगेज़ तजर्बा किया और वो तजर्बा गुब्बारे के ज़रिए इंसान के आसमान पर परवाज़ थी। गुब्बारे में बैठकर प्रोफेसर चार्ल्स 2 घंटे तक उड़ते रहे। इस गुब्बारे का कतर 27 फुट था और उसमें दौरे जदीद के तमाम खसूसियात थीं। बाद में उन गुब्बारों से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ़ौजी मुशाहिदात का काम भी लिया। इन ही गुब्बारों से हवाई डाक का काम भी लिया जाता था, जिसका नाम बैलून पोस्ट था। इसके ज़रिए अखबारात के खसूसी हवाई एडिशन एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे। जुस्तजू का सफ़र मज़ीद आगे बढ़ा। इंसान ने ज़मीन से पहली बार
بلند ہونے کا کام غبارے سے لیا۔ پروفیسر چارلس نے غبارے میں بیٹھ کر انسان کے فضا میں اڑنے کا خواب تو شرمندہ تعبیر کر دیا تھا، مگر ابھی یہ خواہش باقی تھی کہ پرواز کرنے کے دوران آزادانہ حرکت ممکن ہو۔ انگریز موجد سر جارج کیلی نے گلائیڈر کا خیال پیش کیا۔ جارج کیلی 1773 میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 10 سال کے تھے تو غبارے میں بیٹھ کر پروفیسر چارلس کے ساتھ 2 گھنٹے ہوا میں گھوم کر آ چکے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں آتے ہی انہوں نے پتنگ کے امکانات پر غور شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس زاویے کو دریافت کیا کہ جو ہوا اور پتنگ کے درمیان بنتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 5 فٹ کے کھمبے سے ایک پتنگ باندھی اور پتنگ کو افق سے 6 ڈگری زاویے پر رکھا۔ انہوں نے از خود ایڈجسٹ ہو جانے والی دم اور ایک سیڑھی بھی اس کے ساتھ باندھ دی۔ یہ گلائیڈر کامیاب رہا۔ چنانچہ 1809 میں سر جارج کیلی نے اس اصول پر ایک بڑا گلائیڈر بنایا اور ٹیسٹ کیا۔ اتفاق سے یہ گلائیڈر حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مزید کوششیں جاری رکھیں۔ اب انہوں نے ایک اور محفوظ گلائیڈر بنایا اور اپنے کوچ مین جون ایپل بائے کو ہدایت کی کہ وہ گلائیڈر کو اس چھوٹی سی وادی کے پار سفر کرائے جو برومٹن اور یارک شائر کے درمیان ہے۔ ایک آدمی والا یہ جہاز تقریباً 500 گز تک اڑا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر بیٹھ گیا۔ کوچ مین مٹی سے اٹھا اور گرد جھاڑ کر اپنے مالک سے بولا، مہربانی کیجیے سر، میں آپ سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے گاڑی چلانے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے، گاڑی اڑانے کے لیے نہیں۔ 1857 میں سر جارج کیلی کے انتقال کے بعد انسان بردار گلائیڈر پر تجربات جاری رہے۔ جرمن انجینئر اوٹو نے 1891 میں 1896 کے درمیان 750 فٹ تک جانے والا گلائیڈر بنائے۔ اگست 1896 میں ان کا گلائیڈر موسم کی خرابی کے باعث گر پڑا اور وہ حادثے میں انتقال کر گئے۔ امریکی سول انجینئر اوکٹیو شانیوٹ نے اوٹو کے کام کو آگے بڑھایا اور اس کے باوجود کہ خود بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے پائلٹوں کی مدد سے تجربات کیے۔ 1896 اور 1897 کے درمیان ان کے پائلٹوں نے مشیگن جھیل کے ساحلوں پر 1000 سے زیادہ پروازیں کیں۔ اوٹو اور اوکٹیو کی ان ہی کوششوں کی بدولت رائٹ برادران کو جہاز بنانے کا خیال سوجا۔ ہوائی جہاز بن جانے کے بعد گلائیڈر میں لوگوں کی دلچسپیاں کم ہو گئیں۔ تاہم 1914 میں ایک بار پھر ایک جرمن سائنسدان فریڈرک ہارٹ نے اس طرف توجہ کی کہ ایک نئی قسم کا گلائیڈر بنایا۔ یہ گلائیڈر محض افقی ہی نہیں، عمودی حرکت بھی کر سکتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس گلائیڈر کی جرمنی میں سرکاری طور پر حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔